जगन्नाथ सांग मैंने देखो आम आसी आज पहुँच जाइए हरिशंकर रे सकालू आसी ये पहुँचला भोजर आयोजन जोरसोर चली सकालू आमर सकाल नास्ता देखो पूरी आलू कषा थुआई एपटे मो भाई मुढ़ी मिक्सचर खाऊ जगन्नाथ एपटे मुंडई आमर पिज आउ कटा चलती एपटे देखो रोसई चलती पिज कि छोट छोट ना दीप कौन करपटे पने आमर माछ छणा चलती सांग दीप किसी कहे बर्तमान डिश बसिला खूब शीघ्र पियाज पड़ो मटन हम अपेक्षा करो मटन मटन आगु तो कार्यक्रम जारी मुढ़ी एपटे पूरी आलू कषा थुआई खाऊना पिना मैंने भोक आउ ना डिश बस पड़ी ना मत कहूँ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ହରିଶଙ୍କର ତ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହରିଶଙ୍କର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନୁ ଆପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ମାଛ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଟନ୍ ବି ହେବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ।